João girou a chave com um gesto automático e empurrou a porta pesada da mansão no Morumbi. O ar-condicionado espalhava um frio calculado pelo hall, mas foi outro sopro que o fez parar no primeiro tapete. Um coro de vozes pequenas, cheio de graça e descompasso, cantava parabéns na sala. Ele ficou imóvel por um segundo, com a pasta escorregando da mão e a gravata frouxa. Desde quando aquela casa tinha som de infância no fim da tarde? Deu 2 passos, depois mais 3. A música ficava mais nítida e junto dela um rastro de cheiro gostoso que lembrava domingo em família. Bolo recém-saído do forno, açúcar aquecido, chocolate derretendo. Antes de continuar essa história linda, se inscreva no nosso canal e apoie o nosso projeto de dar voz a pessoas humildes que não são valorizadas. Agora vamos para a história. Ao atravessar a porta da sala, a cena se abriu inteira. Bia e seu irmão Cauê, os gêmeos de 7 anos, estavam diante de um bolo simples, redondo, coberto de brigadeiro e confeitos coloridos jogados sem régua. 2 velhinhas tremulavam no centro. Quem conduzia a brincadeira era Neuza, a doméstica, com um avental manchado de farinha, cabelo preso às pressas e um sorriso que não cabia no rosto. A sala, acostumada a flores perfeitas e simetria, parecia outra. Havia balões colados com fita crepe numa parede. Uma toalha de chita forrava a mesa de centro. Copos de plástico coloridos alinhados ao lado de um jarro de suco de goiaba. No aparador, alguém tinha desenhado 2 coroas de papel, uma com Bia, outra Cauê. Tudo dizia que ali existia cuidado, mesmo simples. João sentiu o peito apertar. O coração, que ultimamente andava a serviço de números e contratos, caiu de joelhos diante daquela cena. O olho encheu d'água e as lágrimas acharam caminho pelo rosto. Ele levou a mão ao bolso do paletó num reflexo, como se procurasse um lenço que nunca carregava. Permitiu que aquela emoção transbordasse porque era verdadeira. Fazia muito tempo que não via os filhos tão presentes no próprio aniversário. Bia percebeu primeiro. Sempre percebia antes, desde bebê. Virou o rosto, encontrou o pai e abriu um sorriso que lembrava sol depois da chuva. Gritou "papai!" e correu com o vestido batendo nos joelhos. Cauê veio logo atrás em corrida desengonçada, metade riso, metade choro. Os 2 se penduraram na cintura dele, e João, que estava perdendo o equilíbrio por dentro, firmou-se por fora, abraçando os filhos com força. Neuza fez o que gente sensível faz. Deu um passo para trás, como quem diz que o palco é da família. Os olhos dela brilharam. Levou a mão à bochecha, limpando um pontinho de brigadeiro. Quando percebeu que João a olhava com surpresa e gratidão, sorriu sem excesso. Disse quase num sussurro: eles mereciam. Não dava para deixar passar. Aquelas frases simples encaixaram onde nada mais encaixava havia meses. João assentiu e sentiu vontade de agradecer com um discurso. Em vez disso, escolheu o essencial. Ajoelhou na altura das crianças e falou baixinho que queria ouvir o parabéns desde o começo. Bia bateu palmas, Cauê riu sem graça e Neuza acendeu de novo as velas. O coro recomeçou mais forte, como se a alegria ganhasse combustível só de ser percebida. Quando as velas cederam ao sopro coordenado, uma salva de palmas ecoou e a mansão pareceu reconhecer pela primeira vez que não é só cenário, é casa. João se levantou, pegou a faca e pediu licença para cortar o primeiro pedaço. Ofereceu à filha, depois ao filho, depois a Neuza. Ela recusou, depois aceitou por educação. O sorriso dela, quando provou um pedacinho, já dizia tudo. Deu certo. O bolo estava fofinho, o brigadeiro doce na medida, o sabor cheio de memória. João provou e sentiu que aquele sabor tinha um ingrediente que não se compra, não se encomenda. Tinha o sabor de quem escolheu ficar e cuidar. Olhou ao redor, reparando nos pequenos sinais do improviso caprichado. Um guardanapo dobrado em formato de flor, 2 brinquedos no sofá, uma playlist tímida no celular de Neuza com músicas infantis. Percebeu que alguém havia decidido que a ausência não definiria o aniversário dos gêmeos. João desligou o celular. Colocou o aparelho na prateleira, virou a tela para baixo e pensou que nada ali merecia ser interrompido. Sentou-se no tapete com os filhos, participou de brincadeiras e riu quando um confete grudou na testa. Riu de verdade,
daquele riso que faz barulho e alivia um cansaço que não é físico. Bia quis colocar a coroa de papel nele. Cauê achou engraçado o pai de coroa. Neuza deu uma risada curta. João respondeu que aquele era o tipo de coroação que importava. Em algum momento ergueu o olhar e viu o céu alaranjado do fim de tarde. Pensou no dia que tinha tido, em como tudo parecia urgente até 5 minutos atrás. Ali, sentado no chão ao lado dos filhos, com brigadeiro no canto da boca, a noção de urgência tinha outra cara. Era urgente estar. Era urgente reparar no que sempre esteve pedindo atenção. Voltou-se para Neuza sem transformar o momento em cerimônia. Disse obrigado de um jeito que não era automático, era vivido. Os olhos dela marejaram e ela respondeu que não precisava agradecer, mas precisava sim, porque havia um mundo entre limpar um corredor e aquecer uma casa. Havia um abismo entre cumprir tarefas e perceber que 2 crianças poderiam passar o aniversário sem parabéns. Neuza tinha visto e tinha feito. Por um instante, João sentiu culpa bater à porta. Não a deixou entrar por inteiro. Prometeu a si mesmo que seria tratada com honestidade no dia seguinte. Naquele minuto, escolheu permanecer na festa, comer o 2º pedaço de bolo, ouvir Bia contar como ajudou a mexer a massa e Cauê inventar que jogou confeitos como chuva. Escolheu prestar atenção no brilho dos olhos dos dois. Esse brilho que crianças têm quando alguém as enxerga de verdade. Neuza foi recolher alguns pratos. João pediu que deixasse para depois e propôs uma foto. Os 4 se juntaram diante da mesa. Ele esticou o braço, enquadrou a toalha de chita, os balões tortos, as velas apagadas, os sorrisos com dentes de leite. Ao apertar o botão, pensou que queria lembrar daquele instante toda vez que esquecesse o que é essencial. Naquela tarde, sem roteiro e sem luxo, a casa aprendeu outra vez o que a torna viva. O homem que tanto tinha, ao ver os filhos cantando parabéns ao lado da doméstica que decidiu amar com gestos, entendeu na pele que riqueza nenhuma substitui presença. O empresário chorou, não de fraqueza, mas de verdade. Chorou porque reconheceu que um bolo torto pode consertar o dia. Chorou porque percebeu que um abraço pode reescrever um começo. Chorou porque ali havia segurado a felicidade dos filhos com as 2 mãos. Naquele mesmo dia, havia uma ausência que ecoava como um corredor sem fim. Era o vazio deixado por Fernanda, a mãe de Bia e seu irmão Cauê. Um vazio que não começou naquela tarde, mas que naquele aniversário ganhou contornos impossíveis de ignorar. Fernanda sempre fora uma mulher de presença marcante. Tinha beleza que atraía olhares, postura elegante que combinava com jantares sofisticados em que era presença obrigatória ao lado de João. Mas com o passar dos anos, sua presença deixou de ser lar e passou a ser vitrine. Estava lá quando precisava ser vista, mas no dia a dia era como uma sombra que escolhia quando aparecer. Naquela manhã, Fernanda se arrumou com vestido leve, cabelos impecáveis e saiu sem olhar para trás. Deixou apenas um bilhete na geladeira. Volto mais tarde. Não me esperem para o almoço. Uma frase seca que poderia servir para qualquer dia, menos aquele. Bia foi a primeira a ver o recado. Leu em silêncio, engoliu em seco, tentando não chorar. Já estava acostumada com as ausências da mãe, mas no fundo ainda esperava que naquele dia fosse diferente. Cauê perguntou onde a mãe estava. A irmã deu de ombros. Ela vai voltar depois. Mas o olhar dela dizia outra coisa. O vazio não se mede em decibéis, mas em presença. Naquela casa imensa, cada cômodo ecoava. A mãe não estava ali. Não estava para preparar café especial, não estava para ajeitar o laço do cabelo da filha, nem para brincar com o carrinho do filho. Não estava para cantar parabéns, nem fazer parte de uma memória que deveria ser simples, mas inesquecível. Para as crianças, a ausência da mãe era ferida, que insistia em não cicatrizar. Não havia gritos ou brigas violentas, havia algo mais cruel, a indiferença. Fernanda parecia viver num mundo paralelo, onde as necessidades dos filhos não ocupavam espaço real.
A cada promessa quebrada, a cada aniversário atrasado, Bia e seu irmão Cauê aprendiam que não podiam esperar muito dela. Neuza sempre acordava cedo. O despertador sem tampa tocava às 5 da manhã. Levantava num salto, lavava o rosto, preparava café preto forte e colocava o uniforme azul já desbotado. Prendia os cabelos em coque simples e beijava a testa dos 2 filhos pequenos, que deixava com a vizinha no Capão Redondo. Naquele dia, o percurso até o Morumbi foi como sempre. 2 ônibus, caminhada longa até o portão imponente. Neuza já havia se acostumado com essa transição. De um lado, sua vida simples, cheia de improvisos. Do outro, o universo de luxo e corredores silenciosos. Ela entrou pela porta de serviço, cumprimentou os seguranças e foi para a lavanderia. A lista de tarefas estava na bancada. Lavar roupa de cama, aspirar o andar de cima, dar polimento nos móveis. Tudo normal, até perceber que a casa estava diferente. Não havia cheiro de bolo encomendado, nem arranjos florais que costumavam ser entregues em dias de festa. Mais estranho ainda, Bia e seu irmão Cauê, sempre falantes, estavam recolhidos, brincando sozinhos, como se esperassem algo que não vinha. Neuza tentou não se intrometer, mas o silêncio das crianças foi apertando o peito. Via Cauê rodando o mesmo carrinho em círculos, sem entusiasmo. Bia mexia no cabelo diante do espelho, ajeitando sozinha uma fita que esperava elogio que não chegava. No meio da manhã, ao recolher brinquedos no quarto dos gêmeos, Neuza encontrou um desenho embaixo da cama. Era um bolo com 7 velas, 2 figuras de mãos dadas sorrindo. Acima, letras infantis: "Hoje é o nosso dia." Aquilo atravessou como flecha. O coração disparou. Sentiu nó na garganta. Entendeu? Era aniversário dos 2 e ninguém havia preparado nada. Encostou-se à parede, respirou fundo. Estava diante de uma encruzilhada. Poderia continuar a rotina normalmente ou fazer algo. Dentro dela gritava que não poderia permitir aquilo. Lembrava da própria infância humilde, quando vizinhos improvisavam bolos para ela e os irmãos. Sabia o quanto um aniversário esquecido marcava uma criança. Correu para a cozinha, vasculhou armários, achou farinha, ovos, açúcar, margarina, chocolate em pó. Não era muito, mas suficiente para bolo simples. Encontrou balões guardados em caixa de festas antigas. Cada item era vitória, sinal de que poderia transformar a tarde. Bia apareceu curiosa. "Tia Neuza, o que você está fazendo?" Ela sorriu. "É surpresa, mas preciso da sua ajuda." Os olhos da menina brilharam pela primeira vez no dia. Cauê correu também, pedindo para quebrar os ovos. Neuza deixou, mesmo sabendo da bagunça. O importante era que participassem. Enquanto o bolo assava, reorganizou a sala. Cobriu a mesa com toalha de chita, colou balões na parede, improvisou bandeirinhas com papel. Tudo simples, mas feito com cuidado. Cada detalhe gritava: "Vocês importam!" Ao tirar o bolo do forno, o aroma se espalhou. Bia exclamou com olhos brilhando: "Está lindo, tia Neuza!" Cauê batendo palmas: "Vai ser a melhor festa do mundo." Para Neuza, aquelas palavras foram um abraço silencioso. No fim da tarde, o cenário estava montado. Bolo coberto de brigadeiro e confeitos, 2 velas no centro, balões nas paredes e 2 crianças ansiosas com o coração cheio de expectativa. Neuza respirou fundo, sentiu orgulho. Sabia que não era obrigação, mas era escolha. E às vezes, as escolhas feitas por amor mudam destinos inteiros. Quando o relógio marcou 6 da tarde, acendeu as velas. "Prontos?" "Prontos!" responderam quase gritando. Começou a cantar parabéns, batendo palmas devagar. As vozes se juntaram e a melodia ecoou pela mansão, enchendo cantos com calor que não se sentia há muito. Bia e seu irmão Cauê sopraram as velas com entusiasmo, bateram palmas e riram como se fosse a maior vitória. Para eles era. Não havia presentes ou convidados, mas havia amor, e isso bastava. Foi justamente nesse momento que João entrou. A cena foi síntese de tudo que vinha ignorando. Os filhos sorrindo de boca suja de brigadeiro, cantando parabéns diante do bolo simples.
E doméstica emocionada, tentando se esconder atrás de sorriso tímido. A sala, com enfeites improvisados, mas cheia de vida, parou no batente, incapaz de conter lágrimas. A pasta escorregou esquecida no chão. Naquele instante compreendeu. Não era a grandiosidade do dinheiro que sustentava a felicidade dos filhos, mas o gesto simples de alguém que escolhera cuidar quando ninguém se lembrava. Deu passos lentamente, sentou-se no sofá puxando Bia para o colo, enquanto Cauê se aninhava ao lado. Ficou em silêncio, apenas segurando os filhos, deixando que a energia deles preenchesse o vazio que há tanto habitava dentro de si. Neuza observava a cena, tentando se manter discreta. Não esperava que ele chegasse nesse momento. Temia que interpretasse mal, mas ficava claro que não havia espaço para mal-entendidos. João estava genuinamente emocionado. Você não imagina o que isso significa, disse com voz embargada. Neuza baixou os olhos. Eu só não podia deixar eles passarem o dia sem nada. Eles mereciam seu João. As palavras ecoaram dentro dele como marteladas. Lembrou da infância no interior de Minas, quando sua mãe, mesmo com pouco, sempre celebrava. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему.
Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет.
И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,